اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته min ko hore welo do tonde julide tummodira na yewta manna gila du sappo min futti min didi julide du sappo ni hik kono ko hore welo marsi la bam do ci ko hore tedduna ko no dugi no welti menen kadi men welti men woni do ko barki Allah ma e refi sam wambe konakiri barki Allah ma e wadi fitay men wakili tigi baga jo en do dum ko men ngeri kono tigi on sina kambe ne du sappo de dartano men do ani be welti wacciano ni be welsi jawle be addi ko addete wano koccu e kaaje e jaare e piiji din fof kambe kadi kambe darani dum fof be wadi ko weltanagol Allah ko Allah lamdo on tawnimmi ɗoɗo hande mi ala goreejo e mikiddaaji ɗin ɗo ko min woni ɗo Allah tawnilam no woodi faaranoɓe buy taweede ɓe Allah tawnaale Allah tawnilam awa meɗen weltori noon alhaji Mamad Salihu kala ko majjiri men si men landike ɓe ɓe fewjanay men ko ɓe fewjani men kon fof men majjaale eɗen jokki awa ko Allahu lamɗo on walli men kala ko iwri e tarande kadi ari ɗo si men halfini alhaji Amadou Korka ala men e majjirde himo kontinde yoƴƴo gardana men no haaniri noon kala ko men faala kadi e tarande si men holi alhaji Mamad Diaw ko humpodiranay men e ɓe Konakiri sorditanɓe amen ɓe ɓen ɗon humpodirana men e sortitanɓe wonɓe e tarande men fof komin faala kon fof aɗa tawa men ɗo kala komin holli suddiɓe amen ɓen ɗo yoɓe wallu men e ɓeygure nden ɗo ila e koccu e jaare e nemaje ɓe wallitoto men ɗum men fewdo sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan kasiran alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan kasiran alhamdulillah rabbil alamin onon ɓe seeniɓe ɗo mi weltani kon ko bisimilla moɗon ko tooli moɗon fi ko landi ɗon men ɗo ko yeeru ko men faamirno mawɓe amen ɓen kon min weeɓitanay on ɗoɗe ko adi kon fi tariha nde juulde Bamikure awa hino fi tariha juulde Bamikure rangaɓe nden nde fuɗɗon e jamanu Mama Safa Iw ko ɓe wonno lanɗo on fewndo on tuma almami on ko Mama Bakar Ɓurake fewndo on saayi ɗon fuɗɗi nden juulirde nden juulirde alma jajoto ɓayɓe darninde e hino alminoɓe nden juulirde Bamikure rangaɓe fewndo on tuma ko almino nden juulirde ko Mama Bakar Ɓurake e karama ko Juhe Ɓurake e karama ko Iliyasa Ɓurake e ceerno Madiw Ɓurake e ceerno Mouhammadou Winde Alpha e ceerno Isa Ɓurake e Alpha Ahmadou Mukke ɓay woni ha fewndi ka Alpha Ahmadou Mukke ɗo fewno ɓen ɗon almino moko baɓe fewndinoɓe on tuma ɓen ɓe tintide ɓe maakodi wondema ɓe heɗintin juulde ɓe waɗa nde juulde paani ɓe itta huɗo kon awa juulde huɗo nden alma jaare nden ɓe fukkinde fewndo alhaji Yaya Mama Hawa e alhaji Mouhamadou Salihu Hoore Ɓundu e ceerno Mouhamadou Bobo Petel Ɓurake
e Alpha Mouhamadou Dayeɓe wondude e ɓeygureji maɓɓe e bolondaji maɓɓe fof yahuɓe jooɗiɓe ɓe famde ɓe haldi ɓe fotti ɓe wertani juulirde fi waɗugol nde paani ɓe waɗi juulde paande nden juulde paani kadi ɓay juulde nden darnitama nde ñappira paani nde hippa fi juulde juma e hitande nde uddita ko 1980 ɓe udditino juulirde nde juulde paani ɓe waɗi nde hippude juma gila ɗon nde watta juulirede juma ɓay nde waɗama juulde juma ko wonno almami o ko Alaji Yaya Mama Hawa ɓay fi ɓen ɗon faati le 24 10e mois 1989 ɓe lontini ceerno Mouhamadou Bobo Petel ɓen ɗon kadi faati le 10 6e mois 2000 ɓay ɓen ɗon kadi faatike ɓe lontini ceerno Ahmadou Bowel Mama Hawa ɓay ɓen ɗo woni ha ronki ɓe lontini ceerno Ibrahima Gaɗa Joolo ko ɓe woni ɓe mawɓe tooli ɓe takwanɗo hiɓe wooda haa ka woni ɗo kono joni ɓay duuɓi ɗin toowi ronkere nde waɗi ɓe lontininmi min Alhaji Ahmadou Korka Petel fii ka almamaku ko haa ɗon ari fewnɗo taw bon si yawti ɗon hino laaminoɓe aranum ɓen hino laaminoɓe misiide baami kure raŋaɓe aranum nden ko maketenoɓe Mama Safa Iyo e Modi Bakar Mama Hawa e Alpha Ibrahima mawɓe leybolol e Modi Salihu Billiri Mama Hawa e Modi Sinna leybolol e Modi Diawa Mama Hawa e Modi Moussa Ndangajo Mama Hawa e Alpha Ibrahima leybolol e ceerno Arbaba Mama Debe e ceerno Mouhamadou Salihu Mama Debe e Alpha Ibrahima Hoore Ɓundu Alpha Ibrahima Hoore Ɓundu faati le 6 septembre 1973 ɓay ɓen ɗon faatike e tawi joni indépendant on naati ko lamɓe koyne tono lamɓe misiddaji fewdo laamu kanton gueɗal maɓɓe on lonti Alaji Mouhamadou Salihu Hoore Ɓundu ɓen no wooda ha kawɗo kamɓe woni kadi président district on fewdo o sayɗo eɓe takko meɗen ɗoɗa a mawɓe kohoɓe taalibaɓe waliyaɓe Fuuta Jallo fuu hino ɗo kadi no fewdo on sayi Bami Kure raŋaɓe ɗo ko homɓe woni ɓe mawɓe taalibaɓe kohoɓe ko Alpha Ibrahima Dayeɓe e ceerno Aliou Taalibe Hoore Ɓundu e ceerno Issa Heso Hoore Ɓundu ɓen faati en 1960 gon ɓay ɓen ɗon faati ɓe lontini ceerno Ismaila Hoore Ɓundu ko ɓen kadi wonno taalibaɓe mawɓe joomiraɓe duɗe ɓen ɓe mi sifi fimum ɗo ceerno Ismaila ɓen kadi faati en 1960 nde juulde wonɗen e mum ɗoɗe nde juulidde heyre fewndinde ɗo hande tumbodirande fiwɗitugol muɗum hanki kono yewtirani ko sorti samɓe Bami Kure raŋaɓe wonɓe ka gaɗa ceeri e wonɓe Bami Kure hakkude duhiɓe suddiɓe paykun e mawɗo siɓɓe maɓɓe e yiɓɓe maɓɓe fof woni ko jondidi sookeje mo be waɗi yeri ko gaynata kon awa menen ga min wayi wat terrain e yaltuɓe ɓe woni hoore terrain o menen mo woni firgoji ɗimen fof min woni e raywal gotal golle amen ɗen Allah waɗi men ɗuuɗa kono min nanudi saabu misidi amen en janɗa men ala fulasoji kono e hoore halde fotti amen tawno meɗen nanodi Allah newni jawli heeɓi ko nde darnide nde juulirde nde tinuɗen ɗo hande juulirde weltorande yiiɗo wotta ko wano ni faalirta awa nde juulirde ɗo nde dida fewndo laamu Alaji Mouhamadou Salihu Hoore Ɓundu le dida le 19 11e mois 2005 nde dida almami on ko ceerno Ibrahima Gaɗa Joolo awa nde didama yawmu sabuti ñande 16 juldanu le 19 11e mois 2005 nde dida awa hino haali ko nde gollira kon nde gollirama 418 millions 780 mille ko ɗum woni ko finan saafi mayre awa nde udditama yawmul darbay
ñande jeetati min paran le 28 premier mois 2015 joni julnen ko e nder duuɓi sappo woni ko nde golla barki Allah haldi foti ko golla ɗo ko fof noon ko ɓeynguure baami kure e siɓɓe muɗum e yiɓɓe muɗum sortisan on wakkilani men fota ha ko ɗum waɗi hanki hakke man ko min welti min tawno alaka min suuɗa welo welo ngon min yaltintinno welo welo ngon moƴƴa ko adi kon Allah tawni men menen ɗo na coggu men ittani Allah hino wooduno ɓe men fuɗɗodi fiinde juulirde ka wersan gonɗe duhiɓe suddiɓe yoga ɓen fatike en torki Allah yo Allah hinno ɓe yaafo en torki Allah enen ɓe Allah tawni udditugol nde juule ɗo kadi yo Allah newnan en dankagol nde juulirde okka en moƴƴere e barayaji ko heɓoto e juulirde kon okkora en gueɗal ɓe julɓe huloɓe Allah hersoɓe julɓe jokkoɓe en nan tambotoɓe diina l'islamu kan ko lonto en ko ɗum woni ko toriɗen Allah hanki men wino ɗo jamma julɓe ko hewti ɗo ko men tawno jaka had ko menen yayti fi hoore amen jaka fi amen hino hittina fi mum hino semmina julɓe ko hewno ɗo ko fof men salminnoɓe mais men salmi kala mo be ka ɓaŋori e diiwe ɗen mo be inde muɗum e yettore muɗum gilandema kalamu dow ha ka région ha ka préfecture ha ka sous-préfecture ha ka district ji e sabbuji ɗin fof kala seniɓe mi wi ko bisimilla maɓɓe ko tooli maɓɓe baami kure ɗoɗe fof no du'ana hino weltana awa haray ka woni ɗo hino menen ɓe fewntiɓe ɗo ko men torodiri fi Allah ho tan nabijo no men waɗiri ɗo jokkere en ɗan ni ko men eto no jokkere en ɗan no ɓurta sembirde hakkude men hollodirno wota men anu fi men ɗuuɗa wata men anu fi men ɗuuriyaka jawle yo men anu si men nanodirade awa alhamdulillah rabbil alamin ko barki Allah haldi fotti on waɗi si Allah newini ɗe golle ɗe tinoɗon ɗoɗe amen fof meɗen du'odirani weltondirani yo Allah okku e moƴƴere e badaji ko heɓoto e darugol juuɗe kon dardi e haqqille allahumma salli ala man sallim faali haarotako kono meɗen faala yo men wallire wonu courant pano solaire waɗama ka julɗe kono meɗen faala courant e nder miside nde meɗen maɗoɗen forage on no jogui ndiyam welɗam ndiyam ɗam men yetama hino ɗuuɗe e forage on ɗum kadi meɗen faala yoɓe wallu men pano fi muɗum ta moɓe waway naɓude ndiyam ha ka galle muɗum ma ka Carrefour uji ka jamma o wata fottude moɓe heɓa ndiyam ta no ɓatti ɗum saabu seede bami kurerangaɓe naldi fotti men torino Allah ɗo piiji nayyi ɗi fof Allah jaabini du'aaji mawɓe ɓen e amen Allah newini ɗi min wino yo min torondir fi howgol nde miside Allah newni min howri nde miside fof grillage woni hoggo wooto hande goɗɗo soppoyta jagara rollo min woli kadi fi sekugol layka nder miside gaɗa ɗum kadi Allah newini mo ɓe ka ari e sara misinde o heɓay law ka o natata hewta ka juule ɗo ka juule ɗo woni santarangal Carrefour on ko ɗo woni ɗum ɗon Allah newini mais inni kadi fi heɗin ko nde juulede ɗum ɗon kadi Allah newini fi heɗintingol juulde min tori Allah kadi yo min heɓu o forage ka wuddu miside ɗo ka tumbere miside ɗum ɗon kadi Allah newini ko ɗon min faala kadi yo Allah newnan men min heɓa ko wallito men fiino ndiyan ɗan hewtira ka galleji awa jaati noon kadi faaleji ɗin hino ɗuuɗi kono ɓay ko seeɗa seeɗa haray ko ɗum ɗon min ɓuri hato jinde fewdo o saayiɗoɗe lotissement on si Allah jaɓi noon kadi komin tori sukaɓen ko ɓe soobino kala ka laayi ɗin fokkintinano men ettoɗi laatoɗi wona laawi newiɗi rewgol e muɗum ɗo hakkude amen bami kure demra ɗum jama o fof allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ukhla wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi madaril azim بحرمة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous sommes venus ici pour l'inauguration de la mosquée que nous avons commencé à construire en 2005.
Donc l'inauguration c'était le 28 janvier 2015. Donc dans l'ensemble ça s'est bien passé. Ça a vraiment drainé beaucoup de monde. Tout le monde s'est donné la main. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier tous les ressortissants de Bamikouré, en général, Bamikouré Rangabe, Bamikouré Dembélé, les Toling et Petel. Donc, et particulièrement les ressortissants qui sont à l'étranger, ceux des États-Unis, ceux de la France, ceux de l'Allemagne, ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, bref, tous les ressortissants de Bamikouré Rangabe qui se sont mobilisés, qui se sont donné la main pour bâtir cette belle mosquée. Bon, maintenant nous avons la mosquée, c'était un programme. Nous avons d'autres projets, à savoir l'électrification du village, faire venir l'eau au niveau des foyers, construire une école, ensuite pour nos enfants et éventuellement un centre de santé. Nous tendons la main à tous les ressortissants comme ils se sont mobilisés pour bâtir cette belle mosquée. Nous leur demandons aussi de nous venir en aide pour finaliser ces projets. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les notables, tous les hommes, les femmes aussi qui sont particulièrement mobilisées, qui nous ont servi des mesculants à tous nos invités. Nous leur tirons un chapeau et nous disons merci à tout le monde. Oui, on est venu ici pour l'inauguration de cette mosquée, une mosquée conçue par tous les fils et filles du village de Bamikouré et environ. Et c'est une occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements à tous les ressortissants, tous ceux-là qui ont contribué pour la construction de cette belle mosquée. Et en même temps profiter de l'occasion pour faire part des projets que nous avons envisagés aujourd'hui et que nous tenons à réaliser. Bon, je voudrais parler de l'adduction d'eau, de l'électrification du village, du lotissement du village avec sa plaine, la plaine qui est là, et beaucoup de choses, par exemple l'école et les centres de santé. Bon. En fait, je voudrais aussi remercier les sages du village qui se sont donné beaucoup d'efforts pour réaliser ce que vous voyez ici. Et remercier également les femmes, les jeunes qui se sont beaucoup mobilisés parce que c'est grâce à eux que nous avons eu tous ces agrégats que vous voyez ici. Et le sable, les graviers, ainsi de suite, etc. Bon, je voudrais aussi remercier plus particulièrement nos ressortissants qui sont à l'étranger, tels que la France, les États-Unis, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et ainsi de suite. Et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier tous nos amis, plus particulièrement ceux de Ningelande qui nous ont beaucoup assistés, et ceux de Madina, de Bamikouré Dembélé et de tous les villages environnants. Je vous remercie. Mamadou Alpha mi wiyete Diallo min ko Bamikouré ɗo mi jooɗi meɗen waɗi ɗo mojobere no inne Union des Jeunes Bamikouré ko menen e mawɓe wonɓe ɗo ɓen haldi fotti waɗi jokkere en ɗam men kalande makko tabiti e golleji amen ɗin ɗo ko ɓe holli men wo men jokki ɗum ɗon menen e mawɓe amen ɓen meɗen nantodiri e mi weltanike jama seeniɓe ɗo ɓen fof mi weltanike sorti samɓe amen wonɓe ko naaki ɗi e kala aduna on ka sorti sanjo amen mo Bamikouré woni mi weltanike Allah mi weltanike ɓe mi weltanike kawte amen Bamikouré ɗo ɗen fof Madina Bamikouré Dembélé sonke e ko waytata wano non fof mi weltanike ɓe mi weltanike Allah ko Allahu tawnidi men e ɓe mawɓe amen wonɓe ɗo
meɗen nantodiri meɗen waɗi haldi fotti rewɓe e worɓe fof no nantodiri faaleji amen ɗin tigi tigi ko ɓen ɓuri himmande fewdo ɗo ko fii panneau solaire no men heɓira ndiyam ko hewta e galle kala mo be e nder nokkuure nde meɗen hatojini e courant meɗen hatojini e ka ɓe janga meɗen hatojini e ka ñawde ɗiɗo ko ɗiɗo menen ɗo woni komin hatojini e mum tigi tigi meɗen weltani jama on fou hina o ma o kala ndema mo be ka iwri min torki Allah yo Allah hewtintino e mo e hoore jam min weltanike sorti samɓe amen ɓe min ɓuri kawtirde ɗo wonɓe ko nakiri ɓen ɓay ko kamɓe woni ƴangal ngal hakkude amen e wonɓe ka janandi ka ɓuri woɗɗude to min jarniɓe buyi min weltanike ɓe haray ala ko mi ɓeyda ɗo sina ɗum mi falƴe wassalam. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن